مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année Collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. الدرس الأول هو الماء على كوكب الأرض. ما هي أهم خزانات الماء على كوكب الأرض؟ وما هي نسبة الماء في كل منها؟ ما هي الحالات الفيزيائية التي يوجد عليها الماء في كل من هذه الخزانات؟ وما هي مراحل دورة الماء على كوكب الأرض؟ لنقرأ الوثيقة ونستخلص منها أهم خزانات الماء ونسبة الماء في كل منها. L'eau est abondante à la surface de la Terre, mais 97,2% de cette eau, celle des mers et des océans, est salée. L'eau douce représente seulement 2,8% de toute l'eau sur Terre. Il s'agit de l'eau des rivières, des lacs, des nappes phréatiques, des glaciers et des neiges persistantes. L'eau douce est aussi présente dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Et dans les nuages, l'eau est également présente dans tous les organismes vivants. Donc, sur la planète Terre, il y a de l'eau salée et de l'eau douce. L'eau salée représente la majorité de l'eau sur Terre. Elle représente 97%, tandis que l'eau douce n'est que de 3%. Cette eau douce n'est pas totalement à la portée de l'homme. Ce qui est à la portée de l'homme, c'est l'eau des rivières et des lacs, et il ne représente qu'une petite partie de l'eau douce. Il y a aussi l'eau douce dans les nappes souterraines, mais ça demande beaucoup d'efforts pour l'extraire. Les calottes glaciaires en contiennent beaucoup d'eau douce, mais cette eau est loin de la portée de l'homme. Donc, l'eau douce est rare sur Terre. Il faut la préserver. يتوزع الماء على كوكب الأرض في خزانين أساسيين: مياه البحار والمحيطات، والتي تشكل 97% من مجمل المياه على كوكب الأرض، والمياه العذبة، والتي لا تمثل سوى 3% من مياه كوكب الأرض. المياه العذبة ليست كلها متاحة للإنسان. ما هو في متناول الإنسان هو مياه الأنهار والبحيرات، وهذا الخزان لا يشكل إلا نسبة قليلة، في حين توجد نسبة هامة من المياه العذبة في باطن الأرض، وإذا ما أراد الإنسان استغلالها يجب عليه القيام بمجهودات كالحفر للحصول عليها، في حين أغلب المياه العذبة فهي تشكل المياه المتجمدة في القطبين وفي مختلف الأماكن التي يوجد فيها الثلوج والجليد. En conclusion à ce paragraphe, on peut retenir: sur Terre, l'eau se trouve dans les océans, les mers, les lacs, les rivières, les cours d'eau, la neige, l'atmosphère, etc.
Le plus grand réservoir d'eau sur Terre est celui des océans et des mers qui contiennent de l'eau salée. L'eau douce est une ressource rare. Elle se trouve dans les glaces, les cours d'eau et les lacs. Elle représente moins de 3% de toute l'eau sur Terre. L'homme a besoin d'eau douce qui peut être bue. Les réservoirs d'eau douce doivent donc être protégés. ما هي الحالات الفيزيائية التي يوجد عليها الماء على كوكب الأرض؟ من خلال هذه الصورة نلاحظ مياه متجمدة على شكل جليد ومياه سائلة، وهناك مياه تتبخر وتتكاثف مشكلة السحب. عندما نفتح الصنبور نحصل على مياه على الماء السائل. في مجمدة الثلاجة نضع الماء فيصبح على شكل مكعبات صلبة. عندما نسخن الماء إلى حالة غليان فهو يتبخر ويعطي بخار الماء الذي لا يرى بالعين. En conclusion à ce paragraphe, l'eau sur Terre existe sous 3 états physiques. L'état solide, comme la glace, la neige, la grêle, etc. L'eau à l'état liquide, comme dans les lacs, les océans, l'eau de pluie. L'eau est aussi dans un état gazeux, comme vapeur d'eau. La vapeur d'eau est invisible à l'œil nu. في هذه الفقرة من الدرس نتطرق إلى دورة الماء le cycle de l'eau ونتساءل ما هي مراحل دورة الماء ولماذا تسمى بدورة؟ نلاحظ هذه الوثيقة ومن خلالها نتعرف على مراحل دورة الماء. تتكون دورة الماء من المراحل التالية: التبخر متبوع بالتكاثف، ثم يتساقط الماء ويجري على سطح الأرض، وجزء من الماء يتسرب إلى باطن الأرض، وتتكرر هذه العملية. Le cycle de l'eau se compose des étapes suivantes: évaporation, puis condensation, puis la précipitation, le ruissellement, et une partie de l'eau s'infiltre vers les fonds de la terre. كتقويم لما درسناه في هذه الحصة سننجز التمرين 3 الصفحة 13. في هذا التمرين يعطى لنا أشكال الماء ويطلب منا أن نحدد الحالة الفيزيائية لكل منها. Alors on nous donne comme forme d'eau iceberg, جبل جليدي, eau de rivière, neige, الثلج, pluie, verglas, الجليد, rosée, قطرات الماء الدقيقة, buée, vapeur d'eau, nuage de neige, nuage de pluie et brouillard, ضباب. إذن أي من هذه الأشكال هو صلب في حالة صلبة، في حالة سائلة، أو في حالة غازية؟
كجواب لهذه الأسئلة: ماء الجبل الجليدي آيسبرغ هو في حالة صلبة، الثلج لانيج في حالة صلبة، لو فيرغلا الجليد الرقيق هو في حالة صلبة كذلك. في حالة سائلة هناك مياه الأنهار ومياه المطر eau de rivière et de pluie، كذلك الماء الموجود في السحب والذي يتحول إلى ثلج أو إلى ماء سائل. في هذه الحالة كذلك يوجد ما يسمى لا غوزي، وهي عبارة عن قطرات ماء دقيقة تتكون غالبا في الصباح. لا بيوي هو عبارة عن ضباب لكنه يتكون على السطوح. لو بغوياغ هو ضباب يتكون في الهواء. بالنسبة للحالة الغازية هناك لا فابور دو، بخار الماء، والذي لا يرى بالعين المجردة. ننجز كذلك التمارين 4 و5 و6 على الصفحة 13. في التمرين 4 يطلب منا أن نحدد الجملة الموافقة لكل رقم من دورة الماء. في التمرين 5 تعطى لنا مسألة: هناك قطعة من الخبز كتلتها 70 غرام تركت لعدة أيام فخف وزنها، أصبحت كتلتها 62 غرام، فيطلب منا شرح سبب ذلك. بالنسبة لسؤال 6: جسم إنسان كتلته 70 كيلوغرام يحتوي على 60% منها، فما هي كتلة الماء في جسم هذا الإنسان؟ La réponse à l'exercice 4: A. Sous l'action du soleil, l'eau des mers et des rivières s'évapore, c'est le numéro 3. La proposition D. Le vent transporte la vapeur d'eau vers les continents, c'est le numéro 5. L'eau des nuages se rassemble puis retombe sur terre en neige et en pluie, c'est le numéro 4. L'eau s'infiltre dans le sol et rejoint les nappes d'eau souterraines, c'est le numéro 2. Le B correspond au numéro 1. La pente du relief entraîne l'eau des fleuves vers les mers. Réponse à l'exercice numéro 5. La masse du morceau de pain a diminué car une partie d'eau qu'il contenait s'est évaporée. La masse d'eau évaporée est de 8 grammes. La réponse à l'exercice 6. Le corps de l'homme contient 60% d'eau, sa masse est de 70 kg, donc on peut calculer la masse d'eau dans ce corps. M égale 70 fois 60 divisé par 100, ça nous fait 42 kg. Donc le corps de l'homme contient 42 kg environ.
أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.